hallelujah mi dúpẹ́ na jiko yewe mi ton aholu mi ton ma o gan holun popo jipeto me si alo mi te me so mi to jijo o nja lebo yo pe to alo mi to me osofa praise tv pon to le mi don do mi wa kodogo Jesu na jijo we ton na mi o mepo me wona to Kristi Jesu me ogo eton do mi yi to se he me ogo vive de we ìdèrè náà mi dọ̀ mọ́ nyalando èèyàn tàìdì òkun lé inú dòdòpó ṣùgbọ́n yín dọ̀ ewa ya inú awu sísẹ́ soso nyalando tàìdì òkun dàgbèròpó bọ̀nyí ewa ya inú wu bọ̀nà tàìdì sísẹ́ soso bọ̀nà tàìdì nùsù pọ̀ bọ̀nà de alẹ́ dàhó lẹ̀ tán ní ìwọ̀n látò Jésù mẹ́. Ogo ne owe awe owe titan we oze aton ta eton we aton afo titan do je sian tonton we ma we to we owe lo mo le ton ta aton fo we awe do je fo tonton me wona to Jesu mele mi ze we titan lo yo ye to hore do na togunde bo ato avase na otogun lo ṣùgbọ́n otogun lo son okun Joseph ton me ovi awe heji ho ye we na Joseph to aigba Ejibitonji ovi titan no yin Ephraim aweto no yin Manasseh ovi awe nele we na oto eton Jacob jadi dona won do we awe lo le gbe yeze Joseph do ovo boaze ovi eton awe lo le do o te eton me bo won do ovi Israel to le ton yin we awe he akota le ponyu e elezon we aton to jire me na Jacob do hogbere dodo mi le emi ma mi ndo mo dagbegbe tin to godo ṣùgbọ́n je he mi kaka we mi mo ovi mi ton mi ndo godo to si ovi evivi ni e bo e gla lo awe bodo se do tana ovi awe lo le ṣùgbọ́n mi pon la to owewe me to Genesis to me o ta ton gban ton kun aton Genèse chapitre 33. Emize afo eton wiye neto edodo. We na jadi dona yegbe. Yeze Ephraim do alo a miome. Boze Manasseh do alo adusime. Ṣùgbọ́n gbonu e po gbigbo je ogbero to po dali. Jacob we gla alo eton le. Bo alo dagbe lo yin alo adusi lo e je otana Ephraim. Bo alo amiolo yotana Manasseh. Ephraim ebe dona bo jibo yewe yi huron gbigbo ton puro huron wa fufu ton daho ododo ni e wo ezon mi na mo lo we na ovi Israel ton le wule awu na do je ayi gba pagbe ton ji we na e bi ogan we na e je ayi gba laji godo bo je na ya holiday to ojoro ye ton me we na je na ya holo àwọn Filistinu ton de fondo yeji to gan ene me mi na mo do mo we na àwọn lo fon bo esi awuna togun Israel ton le na do duto àwọn loji ete ki bojo don lo ele na ida mo yeri goyi apape fi na ogu Ephraim do fi na ogu Ephraim do flenwe yiri ton so mo do àwọn loji do na duto àwọn loji bo sa lo dona yewo le do mo yiri to yewo le yiri to gbeto le bo azial ki jo ton do chenchen na yewo ni hengo ganji na yiri gbon Ephraim si otome Ephraim si acheme fi na ogu Ephraim do yeri gbonflen ye gbonflen lo bo je àwọn lo ye ya àwọn lo na do to àwọn lo ji o gbede to son nu me na Saul ne to we tita hole to mo taton wiene emi se mi na mo do nu so timbo ejo to flen bo we na to go Israel ton le ye gbon Ephraim de Ephraim si ovile ye jagodo na àwọn lo ngborungbo ye nyeja àwọn loji ye duto àwọn loji bo wo akota Filistinu ton la lepo bo yin otan daho bo do yin do Ephraim jenu kan na mi to àwọn ji mi no duto àwọn loji be na ite otu edo dona etindo dona de etindo asede etindo gigode bo oto eton Jacob ko ya chelo do eji bo chubo Ephraim do adokun hon do roton me wona to Jesu me we na nunca chi mo mina mondo jibo yewe tinto akpoha Ephraim si hwendo
bon avant de pepe be wa nyi ezehile o vise to le yesu ti ko me no hu be no mo do mo je de afan fun tora mi to Israel me be Ephraim lo jan we no yi Ephraim de we no ikun afunte Ephraim we no ze hibro janu ko na àwọn Israel to le de pepe ṣùgbọ́n ko le na wa ya bo ye wa idren ye de na vodun ko le na wa ya be wa ize vodun do tenje ogberan to me to gun lo me na ye tin to o to tin apa ye tin to apa ko to ton we na ye wa ize ye de do aga to eyin vodun sinu kan bo dren to vodun sinu kan be wa do vodun do wen do e to me ye wa do vodun do agbegbe to ji do o tende na Ephraim to Israel me we na ye do vodun to lo pon ku lo e wa ison eji ku lo e wa ison eji ku lo wa ison eji na te oto ye ze nde vodo tenje to me joy mo ndike ko so mi na mo lo o ze atan lo tawi atan e do ndo Ephraim ze ohi o titan de tinto sala me lo e do ni Ephraim ze ohi to Israel me si so no je akota de tondo eji le poji àwọn de jona don ele zingidi de wa le po pa ni Ephraim to nu ko be do Israel bi le jama akota te to nu ko e do Ephraim we me le ko no dibu e emi ga pon o lo sin nu ko yi me do mo we na ye ka ba dren to hodun kan ye le zo nu tata yi ma so di nde yi ma so gan bo fofi yi ma gan ba nde pepe na ete otu ye wa nyan do ji ko ye go bo gigode to eji bo idorun pe to àwọn ajibo no du to àwọn alepoji gigolo juwa yi so yi o so bo o ti ta lo e do yin do mina yi nu kan to nyan do me nde pepe mana yin dagbe to gbesa mi to me nde pepe mana yan na endo gbeto to gbeme bo enyon so ni zimbo nyon jijo eton bo nyon ya de to eji e ma na yi sendevo e ma na yi dren na ndevo do nyina do de ku gan nyina do le poto gbelo me o endo mo gbeto ni fon bo ide to vodun ko abi ye ni dren to yawe devo sinu kan nyina do ne mani do je no jowa je mo no jowa boya we na ma o yise bo ye wa he gbon friend to ma yeme bo ye wa ba batem na we ba wa go bi o yise me boya gan we ne me ti ho ye we e he na de nku so nyina do le pogo na we do na mi do mo e mere go a Christi me bo leson nu di da yoyo lo yesusu nyina do to le pose amo we ra ko nyon Christi godo bo o do nu ina gbigbo to pon bo nyon ma o bo yo kia o sena ba o se ka vi atenyu do mo Christi gunle ye mo ba inu le ye mo dren to vodun kan ye mo vodun pa me ye mo du atutu ye mo se ye ko devore jo ro pa kan rin huno gbetotan nya o se mo wa yi tafuji o ye wa yi dren nya e ma do jona Isaïe 22 verset 14 o Isaïe to ko nko afo wi e do mo to ko no je do to o to me to nyando de ai wa e lo ye ma klon son go kaka ando ku nyando te nyando de ye dren to vodun kan e ma do jona ka je gbe ma do jona ko ma do jona ṣùgbọ́n wòrè náà Ephraim lẹ wa mọ̀ èyí nùkún dàgbé wẹ̀wẹ̀ náà Jésù Kristi wa ìwà dọ̀dọ̀ mọ̀ akọta ní dàn wá náà ní gbà fúró sọ́wọ́n gò wọ́n sọ mìíràn mọ̀rọ̀ chapitre 13 lọ après de verset 13 verset 14 do à 15 ẹ dọ̀dọ̀ mọ̀ ẹ tẹ̀lé àwòbúlà nyɔnu he tí tó àjìpá ló tán wò náà sì tó àyè wò náà jì vi ẹ gán sọ àwòbúlà mẹ wò náà yẹ jì hùn ẹ gán tọ́lọ́ na autogun Israel ton Ephraim na mo jijo hoyi na tetu nyinando de wa lo boya jiwo ye so gande nukun sungo bo na hunre ye gan wo tun be do mo verset 14 ero nyina fli ye so alo okuto metome nyina fli ye so okume okue fitewe azon nyina kanto elete kutome fitewe vivatuete ṣùgbọ́n we tun na do mo lenvo joni didi mo wo so do mo ero lenvo joni wiwula so nukun se leme ton nevo jona didi mo na mende manue bo wa nyina hetin jena oku ṣùgbọ́n nyina do de tin bo e mo ko de na nyina do lo e ma te jero na ni bi o so ke e ma te jero na ni veve na ma o na te otu nyina do de dren de a oyun e bo oyun Kristi to egbe paso mepo oyun Christian mepo ko Christian mi oyun Kristi bo bi o Kristi gunme
bolé son vi jiho yawe ton nyirando do po akan bolo nyirando vive he mai ganfo jona we no mo we na ko nyon jiho yawe godo awa idren to fodun kan boy wa nyirando devo wa ize dewe jona yawe devo wa iro yawe devo do bon wo lo we wo le ganto mi ton yema jona do eta utu we na je do basi gbeto titan le adam ko evapo jiho yawe na ya she ni to atini sen le po me ṣùgbọ́n he lọ de onyon dagbe po nyina kan polo ye do ale gobro nyi edu na ku atini sen we na joy do sen na bo yigodo de gwa kro bo edu to atini ma joy wa ho de do ayi gba na ye ton utu joy ho de do ayi gba na ye ton utu bo nyina do lo e ti ayi gba me kaka je gbe ṣùgbọ́n le Jésù wa wa flimi son de hodo na glo ṣùgbọ́n mere pepe de fonson de me bo nyu edomo ye ko flimi son nyina do glo ye ko demission de hodo ne glo bo ma so wa nyina ba mene na bi olome ṣùgbọ́n me ka fon to egbeso bo so to nyina zin azon wa bo so to so ni hodo nyina do bo so to zi nyina do taidi nu vive bo to azon nyina do ton wa to egbeso ja mene no ma ajo ne mene ma mo ndagbere pepe mene ma ha ji na do yiro de do ndagbere do ete otu we na joy do dagbeto e da ebo enyon han pe e da ebo enyon e da ebo bo nde ma we do gbeto nde ma so tin bo gbeto ma so tin do nle po e jiwe na gbeto me fi tewe nyina do ka atun bo abi gbeto me we so we Jeremia aton mi se we Jeremia aton ta eton awero mi se we Jeremia aton ta eton awe ba mi he so afo eton ko ewe ko evero pore mina mondo mo onu vive de jiwo yewe dohia otogun Israel vile ton we do mo we na yen dawe be menu dagbe yin we do da eme nu jonu yin we do da be me dodo utu endo dawe amo eyin do mo yete inle podo lawulo nyina do di awa bo ai dren to fodun kan ne e ma konson go we no do mo mi u mende ni Christian le o Jeremia aton tawe afo eton ko po we mi wa sun dijidi mede Christian le we na mi tin bo joson henu de me e ma do na Christian do mo ni chepe do henu ka vi ni do mo mi o yi se bo mi ma so na yi henu me he o mi do mo mi na yi henu me bo sin flen ne ka mi na yi henu me bo na yi wa nu henu to na mais eme henu de me mi jeson famille de me mi joson me voilà en do mo ye do otio toé abi metwede ye juwa ito famille me eme do de ayi se we so amai po idi tio metwe ton we ma pro mi do mo ni do adogun na do ho agba tabi na do ho do aramba si nu ele ni do mo mi na ba ikwejo borando ba si e nu wa me mi ton de ko ton baba to ton ma tave abi metwe ton nu en tio di sinu aramba e ma ayi ma boran wa zon ton amo ye wa do mo me ye wa ago me kuku le ton do okwego otogo henugo bo ina yiro me kuku le boran gbota boran ba yi boran gron aizun ene lo ma yin to e ama ha bo to flen ama ha do apoto ma abi me na adon ha e boran do na e po buli si wiwe tale ai po do bon emi le ko ise bo emi ko tin to mima Christian to me won mi ma so je na do ba si otutu abi aizun giglo enele abi akwejo meta gbigbo ton ka vi yera san vo henu meton yera san vo togoton abi yera san vo o connectivité de ton bo yera do mo jijo o ano jijo mi ton tito Christi me ano kun le gan mi ton komi ko moto Christi me bo yeso a hende go gri bo na nyu re mo mi ma na idren to ye we de vot kon ma so na do mi ma to eyin mi ma onu e kan ayi hon sin jijire le onu e kan tito e ma pa ki gona jiwo yawe àwọn ma do mo ando mo ma so ja henu me ba bo yen do mo me tere ku be do mo ani na agbako e ka vi odoko e ka vi ira imogo ira imoto bonando ze me aro o ma na do mo ma so mi ma henu to me ise de ise ngbo we ise jiwo yawe we mi ise ṣùgbọ́n ma zombo ana dran ogbe nyina kan ana henu dali
kabi na do gbe henu parce que me le no yido do mo we na do mo mi ma tene to vodun kan o mi mana wa nde to vodun si apahwe wo lo ezombo de henu me chele do yi me le to vodun se we me ko ma yin se no janwe ma so mi mande epo c'est fini ça effectivement c'est fini mi manado mi mande to vodun si aloji ṣùgbọ́n nu en dodo lo wi wa lo we ndo mo yo baba to edo besoin to abi yedo hudo to tabe to hudo to ayima bonan se nu edo bo na timene ba amonu ku je me ganji do mo me to de kubo to mogulo mi na jo apotin ko anama mi na jo mogwe anama me na gbera ra ma na yen lo lo abio eyi na do dejiwo yewe po na do ize yewe defodo jiwe si teme fle atron agbe do mi de ma to apa na we do ina wa togo abi ina gro ezu ina gbometa do mi de mo ba ere me nei o vi si yovo droit patwe to nui wa hetin to kwegbe me bon ti odidi ka bi yeyi wule na wendo me an ba ere le ko be donc e jere mo mi u mendei o vi christiani ton le mi u meyin o vi mawo ton le e jere na mi nyo mawo le semete na to so ira kan konta bi mi do ete otu nyira do dia ba ile etin to me to jo sinu kan bon ni pepe de mi gro bo na mi ni tindo to ai hon me e jere mi ni ba sete mi lo so sin wa lo ni sogbe wa cho mi do fi pepe to jo gbe lo sinu kan e mi se o ya we to we lo mo le ton ta aton ro eto dido ki ami do mo endo mede ene otu le nyina do gbon mero po bi ai hon me poro oku gbon nyina do dale mo egbeto le pokuru na o me popo wa nyina otu npo e de nyina do gbon adam po va pojibo wa ai hon me ye wa ji ovile kakaje egbe ovi ye jire po ye ji do nyina do gro me popo wa nyina do do ete otu e me do mi le no te to don odo ati se to ko na mo suba we na ye ji ye do ati se lo godo wo je wa nya e godo to hu susu godo we na adam wa nyon evi ovi ye ji lo le ye ji e do nyana do sin okunji ye ji vi titan lo do nyana do me bo elezon okun nyana do to we so mi na mo do ka vi titan de ji lo e fondo abele ji bo wi na ta otu de ye ma segbena ìwọ ye désobéir ye ma so se okun le jo na e bo ayi okun le gbatan we na yan e godo to godo ene ton okun de wa tindo lo le e wa na sise nyan do ton mo we kaka je egbe ni ndo mo awa nyan do de wa be sin o vo esin anadu ale tan yan do na no te pon to so mama no ha David we na do mo nyonu mere vo ton to awule bo e juro yuri siansi ba yi o wa nu bible he mi apon nu ejile mi apon nu ejinele jore ndo mo na e wa nu ene uturo e ba yi to nunglo kavi mi na ba yi o ton to gbangba we na o vie ton jiji wa yi lo e wa yin son kwegbe we na àwọn lo wa fon do daveji aholu o vie ton jiji wa yin son kwegbe bo abe nyonu na yawo o asieton na yawo mo o te azava to mele posi nu kuma bon eno do kondo po ha o to eton siansi pepe vile to mele posi nu kuma podo to ahosu yi podo to awon asugba nu yin kan wa amo do ya ahosu do jo do mo David lo do po bayi na melo po to nunglo sugba ina bayi na wo to gbangba àwọn susu fún David yi to we na wa yin do na godo to do ya do mo yin do de pepe ya wa na do hemengble na do zume kabi na do wa nyina do jiho yego kabi na do hende gble to agbaje nyawe no te pa hosu ye don na je na so aho nyawe wo so mo do o ko ta do mo ero nyina do ta ri o ma kun lopo de eze do do me ye ja wo gbero eno wu susu jegbonu eno wu nu susu jegbonu eno de sise susu ton donc ayode a nyu bo to dide lo e me lopo ge ale lopo de ale lo na so mo nyon ma na ho te me dia nyoro nyonu mesi we to megbaji eto suru sin home bo anyu mo mera ma yan o ṣùgbọ́n na ai mele bo anyu han pepere sun ri o àbí ado ye ipere bo do moto bo akweton na we ado million aton àbí awo mo bo afon we di ayo ase ko lo bo na yon lo to asuwe e yon han pe to nu kun to me ai kon 300,000 500,000 1 million bo se jona
Bodo ni wa mi di ayo pepo, ba di ayo pepo kai. E me abaye we. Bon, nyon lo si asumanyo. Na do hu no tu bayi. No te mo wo na so yon ma na ho to me pon. Yon ma na ho to me. Bon, activité to lo. Aba en lo to din. E na be ko ya ton. Ka ko ya ogodo. Nto na je gbegbeji. Ahon ozumo gbelo blebu me. Ama mo no kun da we pon. Na nyana do ne dia ba lo te pon we. Wo sombo, mi na mo do. Yen do mo mi wa nyana do dele. E jero mi no si ai hadego. Parce que ojuro to ya do wa nyana do. Ngbo e beto ma nga gan son nyana do si na agbasa mi. Ṣùgbọ́n nya nyo me aise, ba nyo me ato ihodo, nyana do susu ti ba ma gan bai. Nyana do de na wa ji o an bai. A tindo otu gbigba, ai ha gbigba bona fon so. Nte yen de mi bai, okunu wa le bla na mbo. Bona bi ojo na etan. Ṣùgbọ́n mere ti yan to nyana do lo wa bon no vivo. Don gigote me. Don de yei me. Nyana do lo wa te ma, c'est bien. Enyo to nu to me, ta di ohun bo ato di do bo to bin gan. Amo nyuwe do mo edo a hosu yibo jena kambiyo we jo ja kin kambiyo we ne pipere ba menete a o tindo asitu to home ba so do agareto ode awe aton bo asiwe to flen ga ndo po gan awe ba ye ran pe ye ran flen na we ba aton bo na to din dan pe bo na to din dan pe bo nwe dagbe to le ami ma pe jo to mi momo jo ma kende be na we ason to la so yi nkan yi na so ti a ho moto a ho igba amo jo do mi na cambio to asiwe ne na cambio go o via ra jile lo via ra jile ni wa ya su we ya jo edo ya jo vi nyon to ile de ajibo ya su we lo ye gan na gbara ye gan fo gan le ma bai ya jo edo bora to ran di dan pe bora gbe do asu edo na je gbe do ji do te o tu le o to e ton lo edo to yiyan ne wo su no jo asi e ton le do bron to din dan pe nu pe via bai ma ena do da ho na we to so bo an you fi su to le brown de gbedo keka e ma kan de be na we do tell to dey so ba ida ilo ena no te po to so no we nde ma timbo yin bo ba don to ai gbaji e me ato metafu e bo amoro mi hu gan me lo to egbe bo ati tafu kabi en wo ma dogun re na do ya ho su to go re wo ma so dogun mu na do ne parce que nye do ason na gbede nye do ai ganye nye do dudu nunu etolo ena gble amo nyue de mo dia to ti tafu ro yeso ara mo mere vode to supérieur de to gana de to nu kona we bera tafu yeso ama nyue gble mo bon de to hwegbe bo mi to ti tafu kavi a janvier mi ton de mi to ti tafu bo mo ne lu do game kavi a ko eto de je bo to mi si mi mo ze joni do game ro ama so flin do mo nyera do ne le de mi wa lo wo lo wa to ahosu wo wa to ahobi mi ama so na flin ba mo egbe me ho tebe de amo me ba azumero bra to aloji ato moto me ka ba lo keke yi de me lo kun keke gbon azun bra o ma lo wona de azumero do me lo yi me ho ran àwọn yon susi le desi ba azun olo na mi wa dede na mi ka no bi ba ido dede mo chobo me lo tinwa e mo ba han azumo ano dede mi ma gbolo mo dede mo àwọn tí o so anje fe ka bi to so yan lo dede na yeso àwọn yan lo pon nu ene ama monukun e atonukun e pon wo so la binu to ba je sunsun yi to ba so ayi fegbe amo me azun e suga je so e azun e suga dan de ma tin bo yin wa don bo yin bo ye wa bo e don to ayi gbaji ṣùgbọ́n e je la minister sise ne bojo ton bi ni wa dodo bodo no te pon dodo na dodo si an liu we hun dodo si o we hun na mi e je lo mi nu e ba mi tele mi di ala so na nyina do de mi re pipe bayi nyina do to te pon e o to wa o vi na so a ton de David bayi o vie ton le ya ho su de goma o vie ton le so a ho ton de Salomon ni bayi bodo yi nyonu kosi de jo egbe ne bo e da kosi bodo hun we kosi ton wado giye ina vodun de wa yalo jo le no mo na e do ye igona vodun tu ezo mi na ya ho lo so mi na wi amo mi na ya ho su to vie ton lego de Jeroboam wado alo no akotaro ama to godu eton Jeroboam po Roboam po no wa ma akotaro bo iya o so Salomon si mo do ma bo idu po ojo lo po gedo na mo we tebe nu wa donde ma tin to egbaji e jero mi ni wa dodo no vi wa dodo yi se ran wa dodo bo nyu re mo dodo si se na wa se na we to so nya ka yin na nyawe ba to nyina ndo wa nyu re mo nyina ndo si se we na se na we to so e ka ja si se gbe nyina ndo lo po awa mo susu we na se
je dike mi do mi mato nyana do me bro je dike mi nyi nyana do do a o bro